Game na, buzzer na. Ikaw lang ang hinihintay. Hello, hello. 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 Matagal ng ikaw. Hoy, mga ikaw. Baka ma-update. Eh. Hindi na sa comedy. Oh, technical Burgos out. Technical, Ramos, technical draw. Hello. Number 8. Pass to number 1. It's good by number 1. Ramos to Toledo. To Ramos. To Olimpiada. No good. Yung humuhan. Pagulang. Pass to number 1. Toledo. Pangulan. Ramos. Toledo. Ramos. Lagot. Ramos to Ramos. Sigud. Pangulan. To number 8. Number 8. Gusto number 1. Number 1. No good. Di mo may Olimpiada. May nag-shoot na. Olimpiada. Pass to Ramos. Ramos to 3 point. No good. Pangulan. Olimpiada. Olimpiada. Pass to Ramos. Ramos to Ramos. Great. Pangulan. Pangulan. Basta number 1. It's good. Foul number 5. First personal foul. First team foul. Bonus yung pagkiliyon. Hawag na naman ng No. trap. Banga. Good, foul. Ramos to Toledo. So may Tagaytay. Toledo. Patas. Alam mo, sinusuro yung radyo nga rin. Pass to Ramos. Lahat Pass to tinasasagaw. Olimpiada. Pangulan. Shout out daw kay Butchoy. Pass to number Sabi ni 1. Kapitan. May muta ka pa daw. Ramos. Ah. Toledo. Akaw. Pass to number 8. Pass to number 1. It's good by number 1. Ba, ang lakas ni Baby Lanza. Ramos, Ramos. Toledo. Pasto Ramos. Pasto Toledo. Toledo. Good by Toledo. Nakagaling na kayo kay Ropo? Hindi pa kasi nakakapunta pero hindi ko na kumakapunta. Pangulan. Dahil natin ako nagkakamas ako. Pangulan. Pasto by Ramos. Punta na kayo, hanggang 12 lang yun. Break.
Kakagising ko lang. Good, rebound lang. Hey, left side. Ramos. Toledo. Buta ka doon, magumagas 12. Toledo. Pastor Olimpiada. Olimpiada. No good. Pangulan. Pastor Wacao. No good. Ruben Auray. Take the shoot. Good, bring out. Ramos, good, Toledo. Toledo. Pastor Olimpiada. Score. Pangulan. Score 12-4. Olimpiada. Pastor Ramos. Basta. Ramos. 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 Sa Olimpiada. Toledo. Good day, Toledo. Toledo. Ramos. Toledo. Toledo. Good, lead the 20. Ang galing mo na yung buwan at may nakataw. Ramos. Good, 3 points. Kay Ramos. Good. Reakap, nasa bench. Wala daw. Nasaan? Score is 12-9. Sinabi mo. Pangulan. Pastor Auray. Good, by number 8. Toledo. Pastor Ramos. Ramos. Pastor Toledo. Pastor Ramos. Auray, 3 points. Toledo. Ayun yun yan. 40 seconds. Olimpiada. Kap, almasal natin, Kap. Magandang umaga rin, sir. 30 seconds. 30 shoot. Yan, ikaw mag-effort sa inyo. 25 seconds. Bigyan mo ng payong ang committee. Kuha ng payong. 20 seconds. Aba! Point. Patay, 40 seconds. 8 points na. 10. Uy, nagchat-chat ang kapatid mo. 5. Ate lang ng ate. Nagluluto pa. Mag-chat ka na lang, Kap, kapag luto na. 12-22. In favor of Burgos South. Dito sa double line. Ay, may tao na kaya doon sa ano? Sa team forward? Negative info. Hindi, wala pa na to eh. Magkakaroon na tao doon pagkatayo na roon. Toledo. Pastor Olimpiada. 6, 1, 6.
Number 1. Ramos. Going Piana. All six, Ramos. last call. Good by Ramos. 74-15. Tulog pa yan, mga tulog pa. Ay, Sofia. Dahil doon, kaya. Magkaroon. Dahil nadaan ako yung kahapon eh. May tambay na naman sa loob. Mga nakapasok at sinila. Wala na naman na. Mapipahinga na ako. Ready. Dahil galing ako Tagaytay kapon pagka-akoy. Gusto naman kayo ni Bagbarao. Number. Masama ako kaya ako yung buwi na. Bakit yung sinanong? Last touch, Ramos. 10 to shoot. Radong may putik na naman yun. 5 to shoot. Doubling. Go ahead, galing nga Going bro. Piana. Anong balita na? Napunta na kayo, di mamaya tayo ubusan na. Ay, kopyari nga magta-tricycle. Ramos. Iyayaya nga ako eh. Alangan ako. Ramos. Tulog. Kaya, lakad na kayo. Kaya ako may 100 pa. Kaya hindi ako makapunta. Kaya rin nga, kakilala. Pinapunta. Toledo. Hasta Ramos. Kaya ako yung kasama. Kaya kayo pumunta na sila. Toledo. Ito, daddy mo, puno. Toledo, 3 point. Anawan niya, taray. Sino? Sampot na yung book yung Break. sampot na. What's number 25? Bagao. Wala pa. Ramos. Break. What's number 25? What's Hindi po sa number... lata. Yung First row, Ramos. Abitel. sila. Sige, sige. At ako'y sinate lang. Yung group. Denji. Yeah, yung, nakita mo ba sa GG yung Second row. Panghalan pala yun. Abitel. CF00? Kailan kaya na Oh, ganun? airball. Debbie, Lopus! Debbie Las, Lopus! Tuloy na rin. Good. Yan ang naman, isa. Picture, lapit na kayo sa 28-27. Sa sunga yata Great. yun, nakakalagkad yung Good, 3 points. poste yata ng close ball. Toledo. Toledo. Ewan ko lang kung ngayon, dahil Toledo. ngayon lang inano ni Sir Double Zero sa sa GC. Ramos. Ngayon yun. Ay, putol yung poste. Vamos. Poste ng Miracle. Putol. Nakalagkad yung wire, mga wire. Good. Tapon yun, yung parga ng Toledo. bus, mga tinapaya tayo. 3 points. Toledo. Yun, permission. Direkta na ako ah. Ibig sabihin, wala na kayong posisyon na kung Derek kailan. Leader. Hindi mo na ito ang pulisaw. Picture niya, pinagana. Piana. Toledo. 74, sir. Ay, kakanina ko lang nakita Ramos. yung picture eh. Tinatanong ko nga kay Sir Double Zero kung kailan nangyari yun. Dahil kahapon, mga alas 6, dumaan ako road. Wala pa. Hindi ko nga nakikita. Sira ang akin. Sari papa ko eh. Ramos. Good, Toledo. Good, Toledo. Tanong ko nga baka 32-33. Yung na isa. pero may mga pulis na eh. May 2 minutes. 3-8 na doon. Kalat ang tinapay. Sige, back to you. Wow. 014. Tuloy ulit ka pag-watch pa 016. What's number 8? 10 to shoot. Parto to, Parto!
game ako ah. Toledo. Game sapo. Vamos. Vamos. 1 minute. 1 minute. Patay. 3 points. 50 seconds. Toledo, 3 points. 40 seconds. 35. 30. 25. 10 to shoot. 20 seconds. 15 seconds. Revive, Toledo. Revive, Toledo foul. Third personal foul. 10 seconds. 5 seconds. Umaga, pero 35-36, tamang na isa ang Burgos South. 6-1-3. Back to the ball game. Burgos. Burgos ball. Ano? Pamulan. Pasto Pacao. Pasto Glones. Pasto De Leon. Aray ko, kailangan. Set to shoot. Pamulan. Pasto Glones. Ramos. Olimpiana. Pasto Ramos. Good. Ramos. Good. Change favor. Good. May Pacao. Number 16. Pasto Ramos. Substitution. Pamulan. Pasto Pacao. Pasto Glones. No good. Good. 40-37. Dapat nga mo na laro ba? Olimpiana. Ramos. Pasto Ramos.
Number 3 by Ramos. Ramos. Oppose. Ramos. Ramos. Wala. Tuwakaw. Ramos to Ramos. Ramos. Limpiada. Ramos. Foul by number 25. First foul. First team foul. Lalo mataas na temperature. Dito mo lagay sa gilid. Siya ka pala mong... 120. Umalis ka dyan. Umalis ka dyan. Kita-kita ka sa 90 live. shoot. Picture nga, ito. Ang cellphone mo nakikita. Tabi nga muna, tabi. Diyan ano. 90 shoot ha. Kakahiya kay Cedric. 90 shoot. 90 shoot. 90 shoot! Pati referee, nandini din sa kabila. Sa kabila luwag eh. 1 minute. 1 minute. Grabe yung cellphone ko. Oh my God. Three point. Pare, wala ka pa rin bupas. 40 seconds. Yun! 35 seconds. 30 seconds. Patay yung pare. 25 seconds. 25. $20. 20. Na shot. 17. 15. 15 seconds. 10. Third pa lang. 5. Kamay, taas kamay, taas kamay. Lamang ano, 51-48. Tamang ng tatlo. tatlo ang Ramoses. Gilang, painom ako, Gilang. Oh, sige. Jerome, Nico, Yano, Nang ginagawa sa pulo. wait lang, Jerome. Jerome, wait lang, Jerome. Jerome, hindi ka pare, sa lambat. Lambat yun, tapos sasabi mo. Pinakapanalo kay Pawis talaga. Fourth quarter na. Salamat. Ramoses, yellow. Maayos na Yellow daw. ball, yellow ball. Maayos na daw, maayos. Patikat pala. Lema eh. Alam mo tayo sa player. Baka hindi mo na naman alam. Yeah. Kailan lamang nila? Tatlo. Oh, diyan na lamang tatlo. Toledo. Pastor Ramos. Okay, gawa na para. Suelto. Yan, titira na. Sigurd, Becacao. Ramos. Basta kayo. Pastor Limpiada. Pastor Ramos. Pastor Toledo. 3 point. Patay na si na Cedric. 54-50. 54-50. Kakao.
Sino lamang, Cedric, kaya? Ayaw ayusin. Olimpiada. Ramos. Patay. Dihado na naman ang nanalo. Dihado na naman ang nanalo. Talo na naman kayo sa pusta. Pusta pa kayo sa OKC ah. Ramos to Olimpiada. Lito, hindi mo naman ano yun. Ramos. Nagagayate. Una. Soledo. 5, 4, 3 point. 6 minutes. And 10 seconds. tira. Yellow ball. 54-53. Naman ng isang Ramoses. Olimpiada. Lima minuto na, ayos! Wala na kagawa eh. Ano ba lamang, Cedric? Kaya? Lamang sila. Ilan lamang? Toledo. 10. Pwede yan ay pumasok. Ramos. Patay na naman, bu. Ala! Time out! Dadalwa na. Dadalwa na, lamang. Papasok na 5 minutes and 28 seconds. Tumime out pa. 53. Naman ng 4 ang Ramoses. Papasok din pala. Apat na lamang. Bersay na. Bakit kaya pumasok? Bakit kaya pumasok? sa trick. Uy, Ba't kaya pumasok pa? Bersay na. apat na lamang eh. Apat lang eh, nuga. Apat na piloto na. Akaw. Basta number 8. Toledo. Toledo. Basta Olimpiada. Tay! Dadalwa na! 59-53. Tira lamang oh. Ramoses. Bilaw. 3 point. Nakaw. 3 minuto na! Nakaw. 4 and 40 seconds. Nadali pa, mga poging lamig. Patay! Tira, Miko, tira! Tabingi. Airball. Oh, dadalawa Bilis minuto na. na! 4 and 28 seconds. Sige, pasok. Toledo. Olimpiada. $61.56. Good morning po. Foul. Olimpiada. First foul. First team foul. Kung kailan nag-live. Kahapon eh walang live ako. 61-58. Or gala ng gala. May laro kami kahapon. Naku po! 3 point. May pangulang. On. Pwede na! Tapos na ulit. Sab na ulit! Sab na! Ano ulit? Eh, overtime ko eh. Labas na ulit si Drake. Sab daw. Lapas si Drake. Pasok Jano. Yo, taga na kayo pare.
Wala. Ngiti ako na. Talo. Talo. Ang iyong bata, okay si. Olimpiada. Talo naman. First throw. All. All 61. 3 minutes. Sakto. Good by Olimpiada. Pangula. To number 18. Pass to number 1. Pass to number 18. Wow. Pangulan. Good by number 1. Ramos. Olimpiada. Foul, number 11. Pasok yung secret weapon. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Patay! Yeah! 3 point. Ganda naman! Sinan lamang. 1 minute and 50. Ramoses. Ganda naman! 3 point. Nabuwi ang hindi Cedric eh. One and 35. 1 and 35 seconds. All. Goal. Ote pa. Goal 66. Five. 4. 14 to shoot. 14 to shoot. 1 and 12. Kaya ako na, pag ano. Still 1 minute. Mabulok pa eh. 16 to shoot. 59 seconds. All kayo all. 14 to shoot. 55 seconds. Oy! 50 seconds. Tabla. All. Yun. Laman. 7 seconds. 35. Oy! Stay! Oy! Oy! Labas na. All. Time out. 18 seconds. 18. Oh, may 3 points. All na all. 18 seconds. Kaya naman gusto kong panoorin yung mga deadlock na ganyan. 18 seconds. Ayan, dito mo! Shoot! 15. 10. Tira. 5. Good pick. Overtime. 3 minutes. Overtime. Ano ba?
Nag-overtime pa. Naisip ni Jalo, di talo pa kami. Ititingan na. Okay. Game na, game na. Burgos. South. Burgos South. Wala pa rin naman ang makasunod din. Maglaro kayo, ganas guys. Overtime pa nga ni. Baliktad ang kanilang defense eh. Overtime. Oh. Okay, ready. 3 minutes ang ating overtime period. Ay! Nakapit na. Alis na dyan! Kung matigas ang supply. Steal. Offensive foul. Lagi na si Ganon. Ganun Yamado na. Binangga pa. Toledo. To Ramos. No good. Olympiada. 2 points may Olympiada. All. Ba, hindi. 2 points 71-70. na sa'yo. Uli! Ang Leones. No good. Rebound by Ramos. Hoy, ano daw mga laro niyo? Sabi na Isel. For team to shoot. Sid! Oh, ano ganda naman itong mga laro nyo, sabi ni Aisel. 1 minute Ayusin. and 39. Walan dyan. Tatlong overtime to. Still 1 and 30. Tira! Toledo. To Ramos. Still. Sala! Tira! Toledo. No good. 1 minute and 10. Aras! 1 minute. Aras! Naku, Still. galing sa dribble. Tira na! Bata. Sayang. 45 seconds. Isa lamang ha. Isa. Yeah! Double team! 40 seconds. Abol! Ang Leones, 3 points. Yun lang. Panira. Time out. Yellow team. Aray ko. Diyan na, mamaya na. Swelto, pasok. Oh, yun oh. Pasit kanto, aba, wala. Piniritong sa lago ba? Wala yun. Yak, ew. 34 seconds. Mga di na naawa sa mga referee. Palutuan na sa inyo, hawa ko yan. Ang laid eh. Pala decision ka eh. Ayaw, gugutom ang mga kapwa-tao eh. Apat na lamang, apat. 30 seconds. Ramos na good. 14 to shoot, 26 seconds. 26. Apat na lamang ng Burgos. Olympiada, 2 points. Na-shot lang isop. Dalawa na lang. 22 seconds, 22. 20 seconds, wala tayo shot lang ha. Lamang ng dalawa, 15. Ha! 10. Si Zelto. 5. 2 points, 2 points, 2 seconds. Ayaw pa umalis. 2 seconds. Tira! Okay, maganda ang laro, maganda ang laro. Ah, nanalo pa kami. Babayan ka
kagabi. Aray ko. Technical dapat rin si Aglion. Okay. Saka si Sunod na Cedric. laro. Promises. Ha? Batasan natin ang hindi nakaganyan, hindi na makakalaro. Oo nga. Ba't yung pinapalaro niyo mga dati naglalaro mga yan eh. Mga pasaway. Hindi, isa lang. Minus 1 naman. Dapat di na rin nakakalaro. Tissue laping kayo.